अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साउथ एशियन हॉनर कल्चर, हॉनर वर्सेस डिग्निटी कल्चर, सैयद मुज़म्मिल ऑफिशियल। तो सैयद मुजम्मिल जो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ओपन माइंड हैं और सीधी बात करते हैं, कुछ ओला शोला नहीं रखते। बिल्कुल। तो जो सच होता है वही बात करते हैं। तो काफ़ी रिसर्च होती है इनकी। तो एक बार इनके चैनल को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इनकी अगर आप एक बार वीडियो देख लें तो आपको ज़रूर पसंद तो आएगी। आप इनके गर्विदा हो जाए। हाँ भाई, हम भी फ़ैन हैं इनके। ऐसे बात है। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। तो अगर आप साउथ एशिया में रहने वाले एक इंसान हैं और यहाँ पर बड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान है या फिर पाकिस्तान है, तो आपने बचपन से एक बात ज़रूर सुनी होगी, और वो बात क्या है? ख़ानदान की इज़्ज़त, ख़ानदानी लोग और इज़्ज़तदार लोग। क्या है इस मेंटालिटी के पीछे? इसे कहते हैं ऑनर कल्चर्स, जहाँ पर एक फ़र्द की इनफरादी चॉइसेस, उसकी आज़ादी, उसकी फ्रीडम, उसके राइट्स, उसकी ख्वाहिशात सब बाद में आता है। पहले आती है ख़ानदान की इज़्ज़त, ख़ानदान का इमेज, एक ट्राइब की इज़्ज़त, एक एथनिसिटी की इज़्ज़त और एक कबीले की इज़्ज़त। आपने एग्ज़िस्ट ही इसलिए करना है कि आपने ख़ानदान का नाम डुबाना नहीं है। कोई ऐसी चॉइस जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाह रहे हो, बेशक वो आपके पार्टनर को चूज़ करने का राइट हो, शादी करने का राइट हो, इसके अलावा अपना प्रोफेशन चूज़ करने का राइट हो, तालीम हासिल करने का राइट हो, किसी किस्म के कपड़े पहनने का राइट हो, वो सब गैर ज़रूरी है। उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, बाद में आता है। सबसे पहले आता है ख़ानदान की इज़्ज़त को अपहोल्ड करना। ऑनर कल्चर्स में रहकर हमने ये लिया है कि हमने ख्वाहिशात के गले घोटे हैं लोगों के। एक ख़ातून जो अपनी मर्ज़ी से मॉडल बनना चाह रही थी, रिसेंटली उसको पंजाब के एक शहर में मर्डर किया उसके भाई ने, और कहा है कि मेरी गैरत ये मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं इसको ये काम करने दूं, इसलिए मैंने इसको मार दिया। समझाया पहले लेकिन नहीं मानी। कमेंट सेक्शन में तमाम पाकिस्तानी मर्दों ने उसको वाह वाह शाबाश दी हुई है, हार्ट्स बना रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह आपकी इस अमल को कबूल करे। और ये भी लिख रहे हैं कि तुम्हारी जगह हम होते हम भी यही करते हैं, तुम्हें सलूट पेश करते हैं। ये इतनी सिख मेंटालिटी है कि इसमें एक इंसान की ज़िंदगी की भी कोई अहमियत नहीं है, एक कबीले की और एक ख़ानदान की इज़्ज़त के सामने। और पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ दुनिया की 20% ऑनर किलिंग्स होती हैं, 1000 से ज़्यादा ऑनर किलिंग्स। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में फैक्ट कोट किया हुआ है। सो वी आर द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड जो ऑनर की बेस पे लोगों को कत्ल करता है, ख़वातीन को। इसके अलावा इस ऑनर कल्चर ने हमेशा से हमें ये सिखाया कि एक पॉजिटिव सोशल इमेज मेंटेन करना है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी ज़ाती राइट को एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ जिससे फैमिली की इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाता है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता, चाहे मैं मर्द हूँ या फिर मैं औरत हूँ। ठीक है। तो इन कल्चर्स के अंदर हमेशा से रेपुटेशन पहले आती है, यानी कि लोगों के नज़र में आपकी क्या इज़्ज़त है वो सबसे ऊपर आता है। अंदर से आप जितने खोखले, जितने 2 नंबर मिलावटें करने वाले, झूठ बोलने वाले या फिर हक मारने वाले इंसान हैं, आपको लगना ऐसा चाहिए कि आपसे पायस और नेक इंसान कोई है ही नहीं। इसीलिए आपको इन मुआशरों में ये लोग कहते हैं आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कि हर कोई झूठ बोलता है यहाँ पे, हर कोई मिलावट करता है दूध में, साफ़ चीज़ें नहीं मिलती कहीं पे, चोरी बहुत ज़्यादा है। और यही लोग कहते हैं कि अगर हम वेस्ट में जाएं तो वहाँ पर गोरे झूठ ही नहीं बोलते। यार क्या वजह है इसकी? तो किसी भी चीज़ की वजह जानने के लिए कॉज़ैलिटी ढूंढनी पड़ती है। डेविड ह्यूम जो फ़िलासफ़र थे, उन्होंने कॉज़ैलिटी की जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि कॉज और इफ़ेक्ट का जो ब्रिज होता है, इसको बनाने से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ ट्रूथ है या गलत है। इसको लॉजिकल पॉजिटिविज़म भी कहते हैं कि किसी चीज़ को वेरीफाई करना हो तो थॉट इस तरह से कंस्ट्रक्ट करो कि पहले कॉज ढूंढो, फिर उसका इफ़ेक्ट ढूंढो और फिर बोलो, और वो जो बोलोगे वो सच होगा सिर्फ, जिसका वेरीफाइबल एविडेंस मौजूद है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट आज हम एनालाइज करते हैं इस सारे फिनोमेना का। तो कॉज क्या है? कॉज ये है कि ऑनर कल्चर्स के अंदर फ़र्द की जो अहमियत है वो बिल्कुल नहीं है, उसमें सोसाइटी की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो मुआशरे को फ़र्द के ऊपर रखता है। पहले मुआशरती इज़्ज़त आती है, उसके बाद इनफरादियत आती है ऑनर कल्चर्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे ज़रा सी बात पे कत्ल व गारत होना इन कल्चर्स में बहुत आसान है।
کیونکہ وائلنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے کے سردار کے خلاف یہ بات کر دی بندوقیں لے کے باہر آ جاؤ مار دو ساروں کو، یا پھر ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے میں شادی کر لی، یا ہندوستان میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ لوور کاسٹ میں شادی کی کسی نے آ کے قتل کر دیا، آنر کرائمز وہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح ہیں۔ خاندان سے باہر شادی کر لی، اگر آپ اپنے آپ کو ایک بڑی ریس سمجھتے ہیں، ہمارے پاکستان میں سید برادری کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اور برادریوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بہتر ریس سمجھتے ہیں تو لوور کاسٹ میں شادی نہیں کر سکتے آپ، پھر اگر آپ نے کر لی تو آپ نے خاندان کی عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساری انفرادیت بھاڑ میں گئی۔ وی ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک یور لائف اوے فرام یو ایز ویل۔ تو اس میں آنر کلچر جو ہوتا ہے یہ سینسٹیو ٹو انسلٹس کلچر ہے، یعنی کہ ہماری غیرت پہ اگر آنچ آئی ہے تو ہم نے کسی کو مار بھی دینا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ سالوں پہلے میں نے ساؤتھ پنجاب میں ایک MP ایس صاحب کی کیمپین دیکھی تھی، نام نہیں لوں گا، جن کی بیٹی جو تھی اس نے اپنی مرضی سے ایک سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر لی، تو الیکشن سے پہلے اس MPA کو لوگوں نے آ کر کہا کہ جب تک اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو گے تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری برادری پہ آنچ آئی ہے۔ اور اس نے جا کے اپنے بیٹی کو بھی مارا اور اس کے خاوند کو بھی مارا، اس سیکیورٹی گارڈ کو، اور اس کے بعد لوگوں نے داد دی اس کو، اور وہ الیکشن جیت کے صوبائی اسمبلی تک پہنچا۔ یہ کلچر ہے یہاں پہ کہ انسلٹ اگر ہوئی ہے تو اپنی آنر کو ریڈیم کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، پاکستان ہارڈ کنٹری، اینتھور لیون، اس میں یہی فنامنا کی بات بھی کرتا ہے ایک چیپٹر کے اندر کہ اس کلچر میں انہیرنٹ وائلنس آنر کے نام پہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے کلچرز کے اندر ڈیموکریسی جو کہ انفرادیت کے اوپر جس کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، جس کی بیک بون ہی ایک فرد کی تکریم ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ سارے انگلی اٹھاتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ ڈیموکریسی نہیں آنے دے رہے، لیکن جو آپ لوگوں کے سوشل ایولز ہیں وہ کتنے ان ڈیموکریٹک ہیں، اس پہ کسی سوشل سائنٹسٹ کا، صحافی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ کوئی بات کرتا ہے تو نام بتائیں مجھے اس کا۔ وہ نیچے نے کہا تھا نا کہ نو شیفرڈ اینڈ ون ہرڈ، ایوری بڈی وانٹس دا سیم، ایوری بڈی از دا سیم، ہو ایور فیلز ڈفرنٹ گوز والنٹیرلی انٹو دا میڈ ہاؤس۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا سا ہرڈ ہے اور ایک بڑا سا ریوڑ ہے جس کو چرانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ریوڑ ایک ہی جگہ پہ چلتا جا رہا ہے، اور ہر کسی کو ایک جیسا بننا ہے، کوئی مختلف نہیں بننا چاہتا، ہر کسی کو اسی آنر کلچر کو اپہولڈ کرنا ہے جس میں وہ زندہ ہے، اور جو انسان بھی اس ریوڑ کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو یہ سارا ریوڑ اٹھا کے نا ایک پاگل خانے میں پھینک آئیں گے، گوز والنٹیرلی انٹو اے میڈ ہاؤس۔ تو یہی بات ہے کہ اس آنر کلچر کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ آپ سے مانگتا کیا ہے، یہ آپ سے یہ مانگتا ہے کہ جو سوسائٹی کی عزت کی ڈیفینیشن ہے، جو معاشرے کی ڈیفینیشن ہے عزت دار شخص کی، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے ہتھیار ڈال کے اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ تم اپنی کوئی چوائس نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں عزت دار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی، ٹھیک ہے، نوکری نہیں کر سکتی، اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتی، ریلیشن شپ کسی بھی قسم کا نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا جو بیٹا ہے اس نے بھی ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ تمہاری آنر کو انٹیکٹ رکھے، ادروائز تمہارے خاندان کی عزت پہ آنچ آ جائے گی، تو وہ بھی لوور کاسٹ میں شادی نہیں کرے گا۔ تو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوتا ہے؟ آپ پہ اور مجھ پہ، افراد پہ، فرد پہ۔ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہوئی ہے جن کی کوئی ایگزسٹنس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ایک عزت کیا ہے؟ ایک میٹا فزیکل آئیڈیا ہے۔ کیا آپ عزت کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کسی فرد کے خاندانی ہونے کا کوئی بیرومیٹر ہے، کوئی بینچ مارک ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ یہ شخص اتنا خاندانی ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، اس کی اتنی عزت ہے، اس کی نہیں ہے؟ میٹا فزیکل کانسیپٹس ہیں، یہ وہ عقائد ہیں جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور صرف آپ کے بیمار ذہنیت والے دماغوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جس کی بیس پہ آپ ٹرائبل وائلنس، خواتین کے خلاف وائلنس اور شادی شدہ لوگوں کو جا کے قتل و غارت کرنا۔ میں نے 1000 دفعہ یہ کیسز ٹی وی پہ رپورٹ کیے ہیں کہ پسند کی شادی کے اوپر کیسز کیے تو کچہری کے اندر آ کے گھر والوں نے جج کے سامنے آ کے مارا لڑکی لڑکے دونوں کو، اور بعد میں کہا گرفتار کر لو ہمیں، لیکن آنر کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ انسان کی زندگی کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے اس گھٹیا غیرت کے سامنے،
جو کہ صرف میرے نزدیک بے غیرتی ہے۔ ایک اور فنومینا یہ ہے کہ آنر کلچرز کے اندر ہمیشہ سے جو عزت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ میسکولائن ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس میں پیدر شاہی کا فلیور ایڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں عزت دار مرد کون سا ہے جس کی عورت اس کے سامنے آواز نہیں اٹھاتی، عزت دار مرد کون سا ہے جو ایک حکم دے اور عورت بھاگ کے گھر کے اندر گھس جائے، عزت دار مرد کون سا ہے جس کی بہنیں باہر نہیں نکل سکتی چار دیواری سے، عزت دار مرد کون سا ہے جس کی بہن نوکری نہیں کر سکتی، عزت دار مرد کون سا ہے جو ایک حکم دے دے اور پورا خاندان اس حکم کی تعمیل میں لگ جائے اور اس کو کوئی یہ پوچھنے والا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والے تم کون ہوتے ہو۔ یہ میسکولائن آنر جو ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے آنر کلچرز کے اندر تمام چیزوں کو، جس کی وجہ سے ہر خاندان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور آپ کو حکومت میں ڈیموکریسی چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ کنسینگوینیس میرجز ہیں، یعنی کہ خاندان کے اندر شادیاں کرنا، اس سے کنشپ گروپس پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے خاندان 60 70 لوگوں کے، جو کہ تمام فیصلے ان کے ایک بندہ بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر میں مارشل لاز ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا آپ کو نہیں چاہیے؟ کون کنڈیم کرے گا مارشل لاز کو؟ اسی لیے یہ قوم ناچتی ہے مارشل لاز کے اوپر، اور ابھی ایک شخص نے آئین توڑا، اس کے اوپر بھی ناچ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آئین کس طرح سے ایک فرد کے رائٹس اور اس کی حیثیت کی بات کرتا ہے۔ آپ کو تو صرف خاندان کی عزت چاہیے، فرد کی عزت نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اسی لیے ان معاشروں کے اندر ہر گھر میں مارشل لا لگا ہوتا ہے، جہاں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور باقی ساری اس کی بکریاں ہوتی ہیں، جہاں آواز لگاتا ہے وہاں پر چل پڑتی ہیں۔ یووال نوآ ہراری کی کتاب ہے سیپینز، اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایگریکلچرل ریولوشن یعنی کہ زرعی انقلاب کے ٹائم پہ جب جانوروں کو گھروں میں بند کرنا تھا، ڈومیسٹیکیٹ کرنا تھا ہل چلانے کے لیے، تو سب سے بڑا راستہ جو انسانوں نے اختیار کیا وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے اس جانور کی سیکشوالٹی پہ اٹیک کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر اگر فریڈم کی انرجیز باقی ہوں گی، ارج باقی ہوگی اپنا پارٹنر جو ہے نا اس کو سیک کرنے کی، تو پھر وہ گھر میں کام نہیں کر سکتا، پھر وہ ہمارا حکم نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ ایک فری اٹانومی بن جاتی ہے نا اس کی، اپنی مرضی سے وہ چلے گا، اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کام کرے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو اسی طرح سے ان کلچرز نے سب سے بڑا اٹیک کس بات پہ کرنا ہوتا ہے؟ خواتین کی چوائس آف سیکنگ اے پارٹنر کے اوپر۔ اس کی وجہ کہ اگر ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا ہے تو ان کو ایز این اے سیکشول آرگنزم کے طور پہ ٹریٹ کرو۔ نو وومن کین ایکسپریس ہر سیلف سیکشولی ایٹ آل، بیکاز اف شی ڈز دیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو دو نمبر ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے پھریں، مورالٹی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی بالکل بھی۔ ایک آرگیومنٹ یہاں بڑے فخریہ انداز میں سیاسی لیڈران اور مذہبی لیڈران گھروں میں بڑے بڑے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، وہ کرتے ہیں۔ وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ڈائیورس ریشو بہت کم ہے مغرب سے، مغرب کا تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر اسی لیے ڈائیورس ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کی ٹانگ توڑتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں، یا پھر اس کے پیسے چھین لیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وائلنس پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا حق ہے ایز فری انڈیویجولز کہ وہ خاندان کی عزت کا سوچنے نہیں بیٹھ جاتے اس کے بعد میں کہ اگلے 20 سال تک میں بچے بھی پیدا کروں، آپریس بھی ہوں اور جا نہ سکوں، چھوڑ نہ سکوں اس فرد کو۔ کیوں؟ کہ کہیں خاندان کی عزت پہ سوال نہ ہو جائے کہ ان کی بیٹی کو تو طلاق ہو چکی ہے۔ تو طلاق کا جو کالا دھبا ہے وہ اگر اس کے دامن پہ لگ گیا تو وہ تو معاشرے کا حصہ رہ ہی نہیں سکتی، پورے خاندان کی عزت تباہ ہو گئی اس کے بعد۔ تو اسی لیے طلاق نہیں دینی اور بیٹھ کے ظلم سہنا ہے خاموشی سے، روبوٹ بن کے، ماریں بھی کھانی ہیں، چپیڑیں بھی کھانی ہیں، منہ پہ ایسڈ پھینک دو، بے شک بچے چھین لو، اس سے ڈائیورس نہیں دے سکتی وہ۔ تو اس طرح سے ہم نے اپنا ڈائیورس ریشو کو نیچے مینٹین کیا ہوا ہے، اور مغرب کا معاشی اور خاندانی نظام دونوں ہی گھٹیا ہیں۔ خاندانی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے ان کا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے پارٹنر کو چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ سارے کے سارے غلام ہیں۔ آپ کے لوور ڈائیورس ریشو کا سیکرٹ کیا ہے؟ سلیوری ٹو دی آنر کلچر۔ کیوں خاتون یہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتی اوپریس ہونے کے باوجود ڈائیورس کا؟ کیونکہ آنر خراب ہو جائے گی خاندان کی، اس آنر نے جکڑا ہوا ہے اس کو، اور اسی آنر کے ہاتھوں ساری زندگی برباد کر لیتی ہے اپنی، لیکن اپنے حق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتی۔ یہ دیا ہے آنر کلچر نے آپ کو۔ آنر کلچر میں رہنے والے لوگوں کی نیشنل تھنکنگ اور انٹرنیشنل تھنکنگ بھی سیم ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس مغرب کو دن رات گالیاں نکالتے ہیں، انہی کے موبائل فون، انہی کی ویب سائٹس پہ اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
انہی کے پیسوں سے ملک چلا رہے ہیں، انہی کے قرضے کھا رہے ہیں، یہ انہیں سمجھ نہیں آتا۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہمارا امیج اچھا رہنا چاہیے۔ اور جو انسان، جو صحافی، جو کرٹک، جو بھی انٹلیکچوئل، کوئی انسان جو اٹھ کے اپنے ملک کو صحیح کرنے کے لیے اس میں غلطیاں نکالے گا، اس پہ غداری کے ٹھپے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ملک کا امیج خراب کیا سچ بول کے۔ تو آنر کا سب سے بڑا دشمن سچ ہوتا ہے۔ آنر کلچر میں رہنے والے لوگ انٹرنیشنلی ایک عالمی سوچ بھی آنر کی بیس پہ بناتے ہیں۔ نہ انہیں سائنس میں انٹرسٹ، نہ کلچر میں انٹرسٹ، نہ آرٹ میں انٹرسٹ، نہ اکانومی میں انٹرسٹ، نہ خواتین کی ایمانسپیشن میں انٹرسٹ۔ انہیں صرف ایک انٹرسٹ ہے، ہمارا امیج بہتر ہونا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ امیج مینٹالٹی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلطیاں بہت نکال دیں لیکن حل کوئی نہیں دیا، تو سلوشن اس کا یہ ہے کہ آنر کلچر کو چینج کرو ڈگنیٹی کلچر کے اندر۔ اب آپ پوچھیں گے ڈگنیٹی کلچر کیا ہوتا ہے؟ ڈگنیٹی کلچر یہ ہوتا ہے کہ ڈگنیٹی کلچر کے اندر معاشرے کی اہمیت کم اور فرد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ فرد کی تکریم، انڈیویجویلٹی اوپر آتی ہے، سوسائٹی نیچے آتی ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی ڈگنیٹی کے لیے فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے خاندان کی عزت کا سوچے بغیر۔ ایک خاندان اس کو اپنی عزت غیرت کے نام پہ اس کے رائٹس نہیں چھین سکتا۔ وہ اپنی فری چوائسز، چاہے وہ اپنے پارٹنر کو چوز کرنے کی چوائس ہو، شادی کرنے کی چوائس ہو، یا کوئی بھی طرز زندگی اختیار کرنے کی چوائس ہو، وہ خاندان کی عزت کی تلوار کے نیچے، اس خوف کے نیچے زندہ نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں ڈگنیٹی کلچر۔ اور جہاں جہاں ڈگنیٹی کلچر آیا ہے، جہاں پر کنشپ گروپس ختم ہوئے ہیں، انفرادیت پروان چڑھی ہے، جس طرح مغربی معاشرے میں رینیسانس کی تحریک کے بعد ہوئی، وہاں جمہوریت پنپنا شروع ہوئی ہے۔ جمہوریت ایک ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ نے باہر سے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ چھاپ دینا ہے۔ اس کے لیے سوشل آرڈر کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر یہاں پر ایک فرد کو اپنے رائٹس کی پرواہ نہیں ہے، خاندان کی عزت کی پرواہ پہلے ہے، تو ان معاشروں میں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ تو ڈگنیٹی کلچر یہ ہوتا ہے کہ ہیومنزم اور انڈیویجول رائٹس کی جو بات ہوتی ہے، یعنی کہ میرے حقوق کیا ہیں، وہ خاندان کی عزت سے بڑی بات ہے، کیونکہ ان کلچرز میں ایک انڈیویجول کی چوائس کی عزت ہوتی ہے۔ معاشرہ اس بندے کی عزت کرتا ہے، اس خاتون کی عزت کرتا ہے جس نے اپنی چوائس فریلی کی ہو، نہ کہ اس چیز کی کہ کسی نے ہماری برادری کا ناک کٹوا دی، یا پھر ہمارے بہت بڑی ماسٹر ریس کو بدنام کروا دیا، یا پھر کوئی ماڈل بن گئی، میک اپ آرٹسٹ بن گئی، آرٹسٹ بن گئی، میوزیشین بن گئی، تو مار دو جا کے اس کو، کیونکہ اس نے ایک ڈس آنر دی ہے ہمارے خاندان کو۔ یہ سارے الز اور یہ گھٹیا پن نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو سلوشن یہ ہے کہ جب تک آنر کلچر کو ڈگنیٹی کلچر میں کنورٹ نہیں کریں گے، انڈیویجول رائٹس پروان نہیں چڑھیں گے، ڈیموکریسی نہیں آ سکتی۔ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کانسٹیٹیوشن بھی انفرادی حق کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص کے پاس حق ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، انفرادی حیثیت میں احتجاج کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ فریلی ایگزسٹ کر سکے، اپنے بلیفس اس کے سیکنڈری ہیں، سب سے پہلے ہیومنزم ہے۔ ایز اے فرد اس کی جو عزت ہے وہ پہلے آتی ہے ریاست کے لیے۔ تو ان معاشروں میں اسی لیے کانسٹیٹیوشن توڑنا بھی بڑا آسان ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انفرادی اہمیت کیا ہے اس چیز کی۔ تو جب تک یہ گھٹیا آنر کلچر جس نے صدیوں سے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، جس نے ہمارے گھروں میں غلاموں سے غلام پیدا کروائے ہیں، جس نے لیڈرز کریٹ نہیں کیے، جس نے آزاد سوچنے والے پیدا نہیں کیے، انٹلیکچوئل آرٹسٹ پیدا نہیں کیے، کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ وہ معاشرتی غلام ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنی زندگی معاشرے سے ویلیڈیشن لینے کے لیے گزارتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی فری تھاٹ کو پرسو نہیں کر سکتے۔ ان کلچرز نے ایسی سٹیزنریاں دی ہیں ہمیں جو کسی کام کی نہیں ہیں انٹرنیشنلی۔ تو اگر آپ نے جدید دور میں سروائیو کرنا ہے، ایز اے قوم آگے بڑھنا ہے، تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آنر کلچر کی گھٹیا پن سے جان چھڑائیں، ان زنجیروں کو توڑیں، اور ان زنجیروں کے خوف میں رہنے والا کوئی بھی شخص کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔ چلیں جی، ویڈیو ختم ہو گئی، اور جو سید مزمل صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ایگری کرتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہیں یہ بالکل یہ چیزیں ہیں کہ اپنے خاص کر کے لڑکیوں کے لڑکے تو کچھ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی من مانی کر لیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو کافی دبایا جاتا ہے، اور یہ غلط چیزیں ہیں۔
यहाँ तक कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया। नहीं तारक भाई ऐसी बात नहीं, पढ़ाई में सबसे आगे कौन जा रही है भाई डॉक्टर आज कौन है? मेरी आज के दौर के अंदर देख लो भाई बहुत ये ज्यादा 5-10 सालों की बात है। नहीं मेरी बात सुनो। इससे पीछे थोड़ा सा चलो, जाओ। चलो हमारे मौजूदा गांव दौर में में हालात चेंज तो हो रहे हैं बिल्कुल, वो तलीम की वजह से हो रहे हैं। फिर- हमारे गांव में पहले लड़कियों को भाई नहीं पढ़ने दिया जाता था, जो पढ़ी अब भी लिखी होती थी। अब भी इतनी ज्यादा तो तो नहीं भाई पढ़ी। अब भाई स्पेशल नौकरियों पर नहीं गवर्नमेंट जाने के दिया स्कूलों जाता। से निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे इतनी हैं। फिर क्यों? भी नहीं मेरा उनकी भाई। तरबियत अच्छी हो, फिर उनको भी- पढ़ाई का फिर शौक भी हो, लिमिट- अच्छे माहौल में लिमिट- उनको भेज लिमिट रहे में हैं। लिमिट में मेरा भाई। नहीं हर कोई कर रहा है नहीं भाई, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल मौजूद नहीं है। साहब आपको तो कौन बांध समझा देना है? मन भाई मुकम्मल तौर पे भाई, नहीं। अभी भाई, अभी उतनी आजादी भाई नहीं उतने दी ज्यादा गई। प्रेफरेंस अब लड़कों को नहीं दी जा रही, इतनी ज्यादा लड़कियों की। वो बोलते हैं इनका दिमाग जो है लड़कों के भाई लिए वो ज्यादा चंद ज्यादा एक लोग हैं जो शहरों में ये हैं। बंदा हमारे यहाँ भी है। नहीं, हमारे यहाँ शहरों में तो इधर- बहुत ज्यादा है ना। भाई, भाई, इधर है, डेटा पास निकाल के हमारे देख ले, भाई, भाई, मेरी हमारी चोट- मेरी हमारा सुन- मुआशरा थोड़ा सा भाई भाई affordable नहीं है। इधर जो लड़के चौकों पर खड़े होते हैं, अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तुम सही इधर बात। भी हमारी लड़कियों को देखने के लिए खड़े हो, हाँ। निकलो इधर से। अभी भी गांव में वही सूरत हाल है होता भाई। है, इज्जत है, इज्जत भी हाँ। किसी चीज का नाम नहीं, है, वो भी इज्जत- अपनी जगह तो होनी चाहिए। नहीं इज्जत होनी चाहिए। ये भी उसके नहीं कि उसके सारी छूट दे इज्जत दे। के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बनता भी नहीं है भाई। छूट जो है ना तारक भाई भाई, बिल्कुल मुकम्मल छूट वो की अच्छाई बात के हम कामों भी को नहीं दे, कर रहे हैं। लेकिन अब अगर ये बुराई नहीं, के कामों में इनफरादियत जाता है ना, को- जो इनफरादियत इंसान को- को दुख तकलीफ पहुंचाता है उसमें उसको छूट नहीं देनी भाई चाहिए। इनफरादियत को आगे लाने के लिए हम मुआशरे की तबाही नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हक की बात है ना भाई, जो इस्लाम सिखाता है, ऐसा तो नहीं कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है या उसने औरत के हकूक को पामाल अच्छा किया। इस्लाम के अंदर हदीस है ना, आप अगर औरत की शादी करना भाई चाहते नबी हैं, करीम उससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ अपनी ले, फूफी उससे दाद पूछ की ले। शादी अपने एक गुलाम से की थी। हाँ। की थी कि नहीं? तो इस्लाम ये सिखाता है कि आप ठीक है। मतलब किसी दूसरे खानदान में या किसी लेकिन दूसरी उसकी नस्ल में राय लेना शादी जरूरी नहीं है कर भाई, सकते। औरत की तो राय भाई जरूरी है। राय के बगैर तो नहीं ना की थी। अच्छा इसमें सारे एक वोट कर रहे थे, वो जो मॉडल बनना चाहते थे, लेकिन उसके मुतबादल में देखो कितनी ज्यादा मॉडलिंग कर रही है, टिकटॉक और किस तरह के हरकतें कर रही हैं। इससे मुआशरा क्या खराब होगा या सही होगा? ठीक है, एक आधा बंदा कर देता है गैरत के नाम पे, इस तरह के केस हो नहीं जाते वो हैं। बहुत कत्ल- ज्यादा होते हैं, काफी कत्ल ज्यादा। वाला लेकिन उसका इल्जाम तारक तो भाई बिल्कुल ऑपोजिट गलत है में ना। भी देखो ना, भाई क्या वो कुछ चीज हो रहा है मुआशरे बिल्कुल के अंदर। गलत अरे है। भाई साथ फुल साथ फुल जाना। जो बगैरती है उसको तो कोई भी नहीं हाँ। छोड़ेगा, प्रमोट कोई भी नहीं करेगा। हाँ जी। आजादी होनी चाहिए, लेकिन जो लिमिट में होनी लिमिट चाहिए में, लिमिट कि में। क्योंकि जो सही चीजें हैं जी। जो करने से कुछ उसका फ्यूचर बन सकता है या उसके फायदेमंद चीज हो, जी। उसके लिए आज़ादी देनी चाहिए। औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए और लड़कों को भी मिलनी जी। चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक बंदा जो चोरी करने पे लग गया उसको कहो कि चलो जी तुमने हाँ। फुल आज़ादी हाँ, करो जी, तो फिर ऐसा तो मुआशरा नहीं है। खराब ही होगा। माशरा खराब होगा नहीं, भाई। उससे तो रोका जाएगा। तो उसको फांसी भाई साहब फांसी रोका के जाएगा। मामले में भी अच्छा अगर कोई तारक आ भाई, जाए- वो जो है ना एक लड़का करता है झूठ बोलना, चोरी करना, लेकिन उससे फैमिलियां खराब हो जाती हैं, फैमिलियां के जो है ना तल्लुकात खराब जो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना जुल्म शुरू हो जाता है, मतलब वो लड़ने सारे पे आ जाता है। अच्छा इस तरह नहीं करना सारे चाहिए। जो है ना गुनाह ना है उसकी सब की जड़ जो होती है झूठ होता है। झूठ, सही बात। एक बंदा झूठ बोलना छोड़ देना भाई, जब कोई गुनाह करेगा तो वो जब तारक कोई भाई उससे एक पूछेगा झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते तो हैं। बंदा और फंसता जाता है उसके इसके अंदर। तो भाई जब झूठ नहीं बोलेगा तो साफ है वो गलत काम भी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं, किसी का हक नहीं मारेगा। और बाकी भाई औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन अच्छी दें, बिल्कुल। अगर कोई काबिल है तो नौकरी भी वो करें। जी। पहले वाले कंट्री क्यों तरक्की कर रहे हैं? इसी शाना शाना बशाना, शाना एक दूसरे बशाना को कर और रही हूँ। जो मिलकर तलाक का काम मसला करें। बताया मुजम्मिल भाई ने, बिल्कुल सही बताया भाई कि हम अक्सर प्राउड फील कर रहे थे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कि हमारे यहाँ जो तलाकों की जो रेशो है वो बहुत कम है, काम। जी। क्योंकि यहाँ पर एक बार शादी होगी समझो लाइफ टाइम जो है ना वो उसी के साथ गुजारनी है। जी। तलाकें होती है, ऐसा नहीं होता बिल होती नहीं, बहुत कम होती, रेशो बहुत कम है। यूरोपियन कंट्री में देख रहे हैं तो एक औरत जो है कम से कम 3 से 4 मर्दों के साथ उसने शादी की होती है, वो एक छोड़ देता है फिर दूसरे के साथ करते, उसको छोड़ देता है फिर तीसरे के साथ करते। लेकिन हमारे मतलब- यहाँ काम होने की एक वजह ये भी तारक भाई, फैमिलियों के अंदर रिश्ते होते हैं, वो ऊपर से आकर वडेरे आके मेरे बुला के बोलते कुछ हैं, यार, मामलात हो जाते हाँ, हैं, मामलात है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो सुलझा लेते हैं, सुलझा लेते हैं, सुलझा उस वजह लेते से भी हैं। काम है। ऐसा तो नहीं कि इतना भी जुल्म नहीं होता कि एक लड़की को हाँ। मार उसका कामन लगातार मार रहा है
हाँ। और वो उधर सर्च तो मार लेकिन के- तलाक के- उसके बहन भाई खामोश बैठे रहेगा, ऐसा तो नहीं ऐसा है, नहीं। ऐसा तलाक कहीं के नहीं है भाई इफेक्ट साहब। बहुत बुरे हैं। कैसे एक लड़की को तलाक हो जाती है, फिर कोई दूसरा तैयार ही नहीं उसके साथ शादी करने के लिए, वो बोझ किसके ऊपर बनती है? वालिदैन के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर बनती है या नहीं बनती? इसी वजह से भी भाई तलाक के खास करके जब किसी उसके बच्चे हो जाएं, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में 3-4 बच्चे हो ना, उसको बंदे अपना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में, जो हमारा पाकिस्तान में, मेरे लेकिन गांव उसको में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते ना। चलो, जो मर्जी वहाँ पर भी- तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट क्या अरे भाई support करे? सपोर्ट करे या ना करे, मौजूद बंदा जब देखता है कि हमारे गांव का एक लड़का, उसने एक लड़की से शादी कर ली, घर से चोरी, उसके पहले 2 बच्चे थे। अब उसको जो घर वाले, वो लड़के को घर ही नहीं आने देते, कहते हैं भाई निकल जा तू इधर से, और हमारी इज्जत जो मिट्टी में डाल रही है। मट्टी में मिला दी वो। तो इस तरह। बात कहा गई कि और हाँ। लड़कियों के हकूक तो हैं यहाँ, तो फिर ऐसा होता है कि लड़कियों के हकूक दबाए जाते तो लड़के को तो फिर वो कबूल कर लेते अच्छा, हमारे यहाँ हर खानदान की प्रोफेशन, हर इज्जत के इदारे लिए के वो अंदर उसे भी लड़कियां हैं करने तो का काम कर रही हैं ना, तो कर क्या रही है? हैं भाई। आज हमारे गांव की भी माशाल्लाह करती बहुत हैं। ज्यादा बेटियां हैं जो कर रही हैं, काम पाकिस्तान कर रही के हैं। लिए। अपनी फैमिली को और सपोर्ट भाई, कर रही है, कंट्री को जो- सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है, जो- करना चाहिए। अगर पढ़ी लिखी औरत नहीं ना होगी तो पढ़ा लिखा माशरा भी नहीं माशरा, होगा। हाँ। और मेरा ये भाई बात है जो भाई है ना, साहब, वो आपकी बिल्कुल ठीक कुछ है। खानदान ऐसे जो कहते हैं कि हम चौधरी हैं या हम सैयद हैं, हम जो निचले तबके के जो खानदान हैं, हम उनसे शादी नहीं करते। भाई खास करके गांव में ये चलता है, बिल्कुल। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई, मैंने आज तक देखी नहीं है। और चलता भी तारक भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी दूसरे आदमी को अच्छी तरीके जानता से है। जानता है। शहर शहर में तो एक शहर में दूसरे को चल जानता जाता नहीं, है। वो शहर में- घर शहर बाद में में चल पता जाता है। चलता है ये तो हमारी बिरादरी नहीं है, ये तो बरादरी हमारे इस यहाँ पे तरह शादियाँ के बरादरी बात बेस होता पे है। होती हैं, और हाई स्टैंडर्ड का खानदान। अब देख लें कि सोचने वाली बात ये कि एक अच्छे खानदान का, चलो सैयद हमारे नज़दीक जो है ना, सबसे ज़्यादा वो आला जो है, रिस्पेक्टेबल, उनको बरादरी माना जाता है सैयद। तो सैयदों में भी कितने ऐसे बंदे होते हैं जो घटिया होते हैं, होते हैं। घटिया, उनकी नेचर घटिया होती है, अच्छे नहीं जी। होते। अब जो 5 कुछ मिलियन में फर्क है। निचले तबके के लोग होते हैं, तो उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो सैयद से भी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, मतलब उनके अच्छी हाँ, तो करैक्टर अच्छा होता है। करैक्टर अच्छा होता जी। है। तो मतलब जो मुजम्मिल भाई बात करना चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है भाई, कि वो बरादरी बेस को या खानदान को, इज्जत को ना देखें, हाँ, अनफरादियत इनफरादियत जो है ना, वो इनफरादियत। हाँ, आदमी की importance उसको- भी देखो, उसको उसका जरूर character देखना भी चाहिए कि देखना बंदा किस किस्म का है। जी। हमारा एक टीचर थे, प्रोफेसर, हमें पंजाब कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो बता रहे थे कि उनकी सिस्टर की दोस्त थी, वो सैयददाद थे, जी। और वो जी शादी नहीं कर रहे थे। उनको कोई, वो कह रहे थे कि सैयद हो और अच्छी फैमिली हो, मतलब अमीर हो, गाड़ी वाले हो, बंगला गाड़ी हो। तो जब उनकी एज गुजर गई, ना मिला रिश्ता अच्छा, ओवरेज ओवर एज हो गई, अब वो क्या कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा रिश्ता ही मिल जाए जो सैयद ज़्यादा वो- ना भी हो चले। चलो ना मुसलमान हो और वो 2 वक्त का खाना खिला सकता हो। ये ऐसी नौबत भी आ जाती है। हाँ, तो फिर इसके हमारे साथ गांव अब में वो कई- होते हैं उस ना फैमिली भाई के पल्ले साहब। पड़ रही थी ना वो औरत हो, सिर्फ हमारे अपनी भाई- जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं भाई, किसी के हमारे हाथ गांव इसके में ना हाथ 2-3 वो। ऐसी लड़कियां बैठी हैं, लड़कियां तो नहीं, अब वो आंटियां होंगी भाई, हाँ। कि उनकी ख्वाहिश थी कि हम किसी मतलब एक अमीर घर हाई में जाकर क्लास, हाई हाई क्लास क्लास की शादी के करें। बंदे से। ऐशो और इशरत के अपने- साथ जिंदगी गुजारें। अपने रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता कई दफा मांगा, वो कहते नहीं तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। ऐसी बात है। अच्छा, वो जी औकात वाले, वो उनका ऐसा हुआ कि उनके 2 लड़के जी बाहर चले गए, और वो जी औकात में काफ़ी ऊंचे हो गए और वो नीचे। लेकिन वो जो नीची औकात वाले थे, वो जी फिर भी उन्होंने रिश्ता मांगा, रिश्ता कर लिया। रिश्ता मांगा, उन्होंने कहा कि चलो हम, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आज भी हम तैयार हैं। उन्होंने रिश्ता लिया, लेकिन वो लड़के की किसी इसलिए वजह फैमिली की आज सपोर्ट जो होनी है, भाई- रिलेटिव की सपोर्ट होना जरूरी है भी हमारे माशरे के अंदर। माशरे में बात है ना भाई। होना चाहिए। औरतों को इज्जत जो है ना, वो भाई मिलनी चाहिए। और अनफरादी तारक भाई, वो जो इमरान खान की मूवी है, आमिर खान की, और जिसके अंदर वो भागकर शादी कर लेते हैं, और बाद में आमिर खान का एक्सीडेंट हो जाता है तो सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आगे आता, फिर उसकी वालिदैन को पुरानी मिलते हैं। फिल्म है। हाँ, दिल- वालिदैन को मिलते हैं ना, दिल- इसलिए उसमें यही दिखाया गया जो फैमिली की सपोर्ट है ना, वो भी भाई लाजमी होती है माशरे भाई, में। वो तो क्योंकि अच्छी हमारे बात हालात है। ही एशिया के इस तरह के, वो पैर वाली कंट्री तो है नहीं भी, कंट्री ने या गवर्नमेंट सारा खर्चा लेकिन उठा लेना है। भाई इसका मतलब ये नहीं कि मतलब फैमिली की सपोर्ट होती है,
उस स्पोर्ट से बंदे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मतलब अगर कोई बंदा किसी में कोई टैलेंट है बनने को, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो हाँ, तो उसको उसके टैलेंट को दबाना नहीं अगर कोई चाहिए ना। सिंगर वो नहीं करना हमारे चाहिए, हमारे बस। हमारे पता क्या था, अगर कोई मतलब गांव के एरिया में अगर कोई जिम्मेदार तबके से ताल्लुक रखता है और वो उसको गाने का शौक लग जाए तो उसको जी, अरे तुम तो मरासियों वाला काम कर रहे हो, ये तो काम है मरासी का, बिल्कुल नहीं तारक दबा भाई, देते हैं, उसकी जो सही ख्वाहिश कहा। होती है उसको दबा देते हैं। अब लड़के की ख्वाहिश दबा देते हैं, लड़की के साथ आप अंदाजा लगाओ कि क्या सलूक होता है। एजुकेशन में भी यही होता तारा भाई, वो कहते वालदान कहते मेरे हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा जो डॉक्टर बने, डॉक्टर लेकिन बने। उसकी वो पढ़ाई का इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर होता है, तो इसी वजह से उसकी एजुकेशन की सारी जाया हो जाती है। जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखता या जिसमें मन नहीं करता, वो उसको जो मन करता है उसको वही करवाना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये नहीं भी वालदान अपनी ख्वाहिश की वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म कर दें। खत्म करते हैं। तो ठीक है भाई। और जो हाँ, तलाक के रेशो का भी सिस्टम बोल दिया कि वो जो यूरोपियन कंट्री में 4-4, 5-5 तलाकें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अरे भाई इधर भी इंडिया में तो यूरोपियन तुम क्या बोल रहे थे, एक है उसके अंदर वो तलाकें होती नहीं है, हिंदू के अंदर होती है। नहीं, ईसाइयों में। हिंदू धर्म में भी तलाक नहीं होते, ईसाई में भी नहीं होती। हाँ। लेकिन वो अब गवर्नमेंट तो- के नहीं मतलब धर्म के हिसाब से नहीं होती, नहीं होती। अच्छा। लेकिन अब जो कानून है कंट्री का उसके हिसाब से हो जाती है हाँ। कि बंदा किसी के साथ वो गुजारा तो नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी है ना भाई। हाँ और औरत को राइट दिया गया जी भी, तलाक अपनी मर्जी से तलाक ले सकते हैं, अदालत में जाके वो केस करके तलाक ले सकते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा है। तो भाई अच्छा है, औरतों के हकूक जो है इतने भी नहीं दबाए गए, लेकिन ये है कि उसको अपना हकूक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। और जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं ना, वो वाकई भाई सच बात है, ये हाँ, होते हैं। पाकिस्तान में कई बहुत दफा जो होता है। अफेयर की वजह से अगर किसी लड़की का किसी के साथ अफेयर है तो उसके जो माँ बाप हैं या बहन भाई किसी सूरत में शादी करने पर राजी नहीं यार होंगे। ऐसा होगा यूसुफ, ऐसा देखा है कि क्योंकि एक बेटी हो बंदे, मैं एक बाप हूँ, मेरी बेटी अगर कल को वो गलत करेगी, मैं चाहूंगा कि वो कभी गलत ना करे। अगर गलत करेगी तो मेरा दिल नहीं करेगा उसको मैं मार डालूं। हाँ, ये बात तो उस हद तक तो मुझसे- इंसान नहीं जाता ना। मुझसे नहीं होगा ऐसा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हाँ। खानदान की इज्जत के ये लिए। तो भाई एक इंसान अब वो नहीं क्या जाता करते हैं, ऐसा भी होता है कि बाप भाई नहीं कत्ल कर सकते और पता है क्या करते हैं, वो रिश्तेदार आकर वो कर देते वो हैं। बरगलाते उकसाते हैं, हाँ। ऐसे बंदा मजबूर हो वो जाता आके है कर देते हैं, बीच में इन्होंने से तो मेरा होते हैं। जीना आराम कर दिया, मतलब को पैर निकलने को भी दिल नहीं करता, किसी के साथ आंखें मिलाने को भी दिल नहीं करता। इस तरह की सिचुएशन तो जो फिर है ना, भाई मुआशरे की ऐसी तो है। हमारा जो माशरा है मुआशरा है। इसको अभी उस लेवल पर मैं कहता हूँ जो हमारे यहाँ कानून है, ये इस तरह का माशरा है, ये तो मैं कहता हूँ 100 साल में भी नहीं सुधर सकता। नहीं सुधर इतने सालों में नहीं सुधरा हाँ, तो नहीं, कैसे नहीं, सुधरेगा। और यूरोपियन कंट्री का इसको माशरा सुधारने का एक ही इसमें जो अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं भाई, दोनों तरफ हैं। फैक्ट साइड इफेक्ट जो है ना वो फायदे भी हैं और हर नुकसान चीज दोनों के तरफ होते हैं। हैं ऐसे। जी। तो आपके हिसाब से जो है यूरोपियन माशरा सही है या हमारा जो कल्चर है, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर भी सेम है, सेम है, इसमें कोई इतना फर्क ज्यादा नहीं। डिफरेंस नहीं है। तो गैरत के नाम पर उधर भी कत्ल होते हैं, इधर भी होते हैं। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।